Hello everyone, praise the Lord ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦି ବାଇବଲ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ୟୁଥ କ୍ୱିକ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ଏହି ଟେକ୍ନିକାଲ ଆଣ୍ଡ ଏଜୁକେଶନାଲ ୱାର୍କସପକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଏହି ୱାର୍କସପର ପାର୍ଟ 4 ରେ ଆମେ ମାନେ ପୁଣି ଥରେ ଏଜୁକେଶନାଲ ସେଗମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। I hope you all remember what we discussed on our last episode, educational segment, that is career counseling. देखिए काहे career counseling आम मानक पई जरूरी अटे कि प्रकार भाबरे आमे माने career decisions गुडी को निर्धारित करबा उचित, what are the aspects that impacts our career decisions and also sometimes becomes an obstacle for a successful career. आउ ईश्वरଙ୍କ संतान भाबे आमे माने की भଳି भाबरे सेही ऑब्स्टेकल गुडी को ओवरकम करि परिबा एही सब आमे माने आलोचना करिथिले। तेबे आसंतु आमे माने से प्रत्येकटी एस्पेक्ट्स गुडी को ऊपर टिके अधिक आलोचना करिबा की प्रकार ईश्वरଙ୍କ वाक्य ओ एथि मध्ये रहिथिबा तथ्यावली समूह कैरेक्टर्स गुडी को गोटे उदाहरण स्वरूप आमे मानकु करेक्ट कैरियर डिसिजन्स रे हेल्पफुल होई परिबो। आमे माने आगामी समय गुडी करी सेही सब विषय हरिका आलोचना करिबा हेउथिबा। जदि आपण माने पूर्व एपिसोड को मिस करि छथि YouTube रे आपण माने देखि परिबे। So we have seen 4 aspects that drives our career decisions. ताहा हला ambition, family and friends जहा को आमे peer pressures भी कहि थाउ, then third scope which is also called opportunities in the market, and fourth हला affordability. तेबे आजिकर हमर मेन फोकस रहिबो एम्बिशन उपरे। तेबे एम्बिशन रो किछि डेफिनेशंस फ्रॉम वेरियस रिसोर्सेस आर 1 गोटी स्ट्रांग डिजायर टू अचीव समथिंग, डिटरमिनेशन फॉर बीइंग सक्सेसफुल एंड द कैन डू स्पिरिट। द लास्ट वन बट नॉट द लीस्ट, द मोस्ट इंपोर्टेंट इज अंडरस्टैंडिंग गॉड्स कॉलिंग फॉर अस एंड वर्क अकॉर्डिंगली। If your ambition is to become a scientist, a doctor, a software engineer, or aeronauts, IAS or OAS, a bank professional, any government job or anything, तेबे परिश्रम तो निश्चय दरकार, राइट? तेबे आसंतु देखि बाइबल हमकु कोन दर्शाए। सदाप्रभु आम मानक पई एक मंगलदायक संकल्प रखि अछंती, आम मानक भविष्य स्थापना करिबा पई, and so as to give us a hope. आउ देरी न करी तेबे चलंतु देखिबा बाइबल रो केउ व्यक्ति जनक ए सब कैरेक्टरिस्टिक्स गुडी को भित्ति करी ईश्वर को योजना को हासिल करिबारे सक्षम होइथिले। एनी गेसेस? वेल बाइबल रो अनेक व्यक्ति मानक विषय आलोचना करिबा तो किछि मात्रा रे रिलेट करि परिबा। वी मे पिक एनीवन, बट मते बहुत मात्रा रे इंस्पायर करिथिबा गोटे व्यक्ति जनक आज प्रेजेंट करिबा पई चाहे। से आमर हम्बल लीडर, लॉ इंस्ट्रक्टर मोसेस अबा मूसा। आमी मूसाଙ୍କ स्टोरी बहुत थर सुनी अछि। तांको जन्म, राज परिवार रे पालन पोषण, तांको निज लोकंक पई रहिथिबा कंपैशनेट हार्ट, जळ बुदारु ईश्वरंक आह्वान टू सेव इजराइलिट्स फ्रॉम स्लेवरी, दशोती दंड जहा ईश्वरंक मूसाଙ୍କ जरिया रे आसीथिला। Finally, how they left Egypt, सुख सागर गुडी को अतिक्रम करी, their journey in desert, 10 आज्ञा एवं अनेक नियम गुडी को की भली दत्त होइथिला। प्रस्तररु जल, आकाशरु मन्ना, एही भली अनेक सदा प्रभुंक कर्तृत्व आश्चर्य कर्म गुडी को मूसाଙ୍କ द्वारा साधित होइथिला। माने कोन शिक्षा लाभ करि परिबा? आसंतु देखिबा। प्रथमटी हला जदियो राज परिवार रे तांकर परवरिश, he knew his identity, his strength and weaknesses. द्वितीयटी हला मूसा निज लोकंक पई कंपैशनेट थिले एवं से मानकु दासत्वरु रक्षा करिबा पई किछि मात्रा रे चेष्टा करी फेल हेथिले, कारण से निज बळ रे ताहा करिबा पई चाहिथिले। We should not lean on our humanity. आपणा गति रे ईश्वरंक स्वीकार कले से आम समस्त पथ सब सरल करिबे। मूसा जेहेतु पृथ्वीर समस्त लोकंक ठारो नम्र लोक थिले, God chose him and appointed him to carry a very big responsibility in the history of Bible. Lesson number 2.
Our excuses are pointless when God calls us and prepare us for a specific task. ମାନେ ଜାଣନ୍ତି ମଶା କଣ ସବୁ excuses ଦେଇଥିଲେ when God called? Who am I? Why I should go? Send someone else. ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟ କେହି ପଚାରିବେ ମୁଁ କଣ କହିବି? ଯଦି ସେମାନେ ମତେ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରନ୍ତି, ମୁଁ ଭଲସେ କଥା ହୋଇପାରେନି, etc. Can you think? ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏହିଭଳି ଜଣେ ଜଣେ ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ ଗିଭର। ମତେ ଡର ଲାଗେ, ମୋ ବିଷୟ ଆସିନି, ମୋ ଦ୍ୱାରା ହେବନି, I can't do it, all sorts of negative thinking. But remember, ପରମେଶ୍ୱର ଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କୁ ଲଜ୍ଜା ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଜଗତର ମୂର୍ଖ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ମନୋନୀତ କଲେ। So never underestimate our inner strength. Little hard work needed to come out of all these excuses. Next ହେଲା ମୋସା ଏକ ଉତ୍ତମ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। Each and every situation he was bringing in front of God. ଆପଣମାନେ କି ସୁପସାଗର ଭଳି ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି? Difficulties ahead and danger behind kind of situation? Don't worry my friend. ମୋସା ଯେଉଁଭଳି ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଶାନ୍ତିରେ ଛିଡ଼ା ହୁଅ, ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ। So stop struggling and stop striving and expect miracles. No problem is powerful than our Almighty God. ଆମ୍ଭେମାନେ ପତିତ ହେଲେ ହିଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଭୂମିସାୟ ହେବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। And then ମୋସାଙ୍କର ଡେଡିକେସନ ଆଣ୍ଡ ଡିଟରମିନେସନ। ମୁଁ ବେଳେବେଳେ ଏହି ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ମାନଙ୍କ ଜର୍ଣ୍ଣି ବିଷୟ ପଢିଲା ବେଳେ ବହୁତ ସରପ୍ରାଇଜଡ ହୁଏ। ହାଉ କମ୍ ମୋସା ଏତେ ପେସେଣ୍ଟଲି ଏମାନଙ୍କୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରୁଥିଲେ, କମ୍ପ୍ଲେନ୍ସ ଉପରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ସ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ। ମୋସାଙ୍କ ଅବିଚଳିତ ଭରସା ଯାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ, ତାଙ୍କ ଯୋଜନା ଉପରେ ରହିଥିଲା, ସେହି ହେତୁରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ ସଫଳ କରିବା ନିମନ୍ତେ 40 years ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ମାନଙ୍କୁ ଖିଣାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଗେଇ ନେବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ। ବାଇବଲକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକ ସିଦ୍ଧ ହୋଇ ସମସ୍ତ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଯେପରି ସୁସଜ୍ଜିତ ହୁଏ, ସେଇଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶାସ୍ତ୍ର ଲିଖିତ ଅଛି। Last but not least, we should always remember, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅପ୍ରୀତିକର କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରତିଫଳ ତ ନିଶ୍ଚୟ। ଜଗତରେ ସିଚୁଏସନ୍ସ ଗୁଡ଼ିକର ବାହୁଲ୍ୟରେ ବହିଯାଇ ଯଦି ଆମେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି କର୍ମ କରିଥାଉ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଦୋଷୀ ଅଟୁ ଏବଂ ଆପଣ ଅପରାଧ ବହିବା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। Because God wants to discipline His people. So we know, ମୋସାଙ୍କ ଦୂରରୁ ହିଁ ଖିଣାନ ଦେଖିବାର ଅଧିକାର ଦିଆଗଲା, as he made mistake against of God's command. But we also should know, ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ନିଜେ ଖବର ଦେଇଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ମୋସା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। Isn't it so great? ଯଦିଓ ନିୟମ ହେତୁରୁ ଏକ ପାପ ମୋସାଙ୍କୁ ଖିଣାନ ଦେଶରୁ ଦୂରରେ ରଖିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ହେତୁରୁ he could brought in with Jesus and Elijah, ଯାହା ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ରୂପାନ୍ତରଣ ଷ୍ଟୋରି ପଢିଲା ବେଳେ ଜାଣିଥାଉ। So eventually what matters the most is the eternal life. So my friends, in order to have a bright ambition in life, you should know your inner strength and weaknesses. ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆହ୍ୱାନକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା ଉଚିତ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ତାଙ୍କଠାରୁ ଓହରିବା ଉଚିତ। And in case we fall, we should fully submit ourselves in the mighty hand of God. He will lift us up. So let's be ambitious in a right manner. God bless you all.